mas bro. Dua ekor mas bro. Mantap mas bro. Dua ekor, just strike lagi mas bro. Mas bro, just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Jumpa lagi ya, tentunya masih di Alang 21 mas bro. Pagi ini menjelang siang mas bro, kita baru pulang kerja juga mas bro. Kita mau beraktivitas cari ikan tembakang seperti biasa mas bro. Setelah kita pulang kerja, kita cari lauk untuk di rumah mas bro. Cari ikan tembakang pakai jaring ini mas bro. Ini jaring kita mas bro, jaring bunder, tak bunder-bunder ini mas bro, jaring bulat. Jadi pakai pelampung mas bro. Oke mas bro, seperti inilah jaring kita. Kita masih di spot perkebunan kelapa sawit mas bro. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, yuk kita lanjut bagaimana keseruannya. Simak terus mas bro. Bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya buat oleh-oleh pulang kerja untuk keluarga. Kita cari ikan tembakang dulu mas bro. Masih cuaca kemarau juga ini mas bro. Udah berapa hari itu di sini sulit datang hujan mas bro. Tuh, buah sawitnya aja udah merah-merah tapi nggak berondel mas bro. Jadi kalau musim kemarau itu susah berondel juga buah sawitnya mas bro. Kita coba pasang sini aja dulu mas bro. Mas bro, kita pasang sini mas bro. Lanjut mas bro. Kayaknya dapat mas bro, angkat mas bro. Alhamdulillah mas bro, kirain lepas mas bro. Alhamdulillah dapat juga mas bro. Mas bro, kirain tadi lepas mas bro. Mantap, poin perdana mas bro. Just alhamdulillah. Nang mantap mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Untuk sih pak sehat. Oke mas bro, kita pasang sini mas bro. Mas bro. Lanjut mas bro. Alhamdulillah mas bro, strike mas bro. Mantap mas bro. Mas bro. Alhamdulillah mas bro. Just mantap.
kita lanjut lagi mas bro. Mas bro, lanjut mas bro. Strike lagi mas bro, angkat mas bro, satu ekor lagi mas bro. Alhamdulillah mantep mas bro, nggak pakai nunggu lama mas bro, langsung lagi mas bro strike. Yang ketiga ekornya ini mas bro, ini mas bro. Kita lanjut mas bro. Tap. Lanjut mas bro. Strike meneh mas bro, alhamdulillah mas bro. Mas bro, mantap banget mas bro, alhamdulillah. Mas bro, mantap. Kita lanjut ke sebelah sana mas bro. Pasang sebelah sini mas bro. Gak usah jauh-jauh tempatnya mas bro. Oke mas bro, lanjut. Strike lagi mas bro, mantap. Angkat mas bro. Oh, alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, just ini mas bro, mantap mas bro. Kita lanjut sana mas bro. Mas bro. Mas bro, kita lanjut. Dapat lagi mas bro, mantap. Mantap mas bro. 2 ekor mas bro. Nanging dung. Dapat mas bro, mantap. 2 ekor ini mas bro. Just
mantapnya gacor mas bro, walaupun kemarau mas bro ya. Mas bro, mantap banget mas bro. Just kita lanjut mas bro, pasang sebelah sana mas bro. Mas bro, strike mas bro, mantap. Alhamdulillah. Ekor mas bro. Mantap mas bro, mas bro. 2 ekor just. Mas bro, mantap mas bro, just. Mas bro, kita lanjut pasang sana mas bro, sana enggak kan mas. Yuk kita lanjut sana mas bro. Oke mas bro, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah udah dapat segini mas bro, kita bisa buat oleh-oleh untuk orang tua di rumah mas bro. Kita sudahi dulu, jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.